iPhone, let's get the latest clothes, let's get the latest, go on the latest trip. इच्छा कम भएर नयाँ फोन किनौँ नयाँ कुरो किनौँ नयाँ थोकहरू किन्ने उनीहरूलाई इच्छै छैन. But the young people in Japan are just kind of like sitting low. अब त्यहाँ युवाहरू पनि त्यहाँ चुपो लागेरै बसिरहेको छ थामेर. They don't want to go after this thing or this thing or this thing. तिनीहरुकोमा केही इच्छा छैन यो कुरालाई पछि लागौँ त्यो कुरालाई पछि लागौँ. And the reason is Japan is a hard work society. कारण के हो किनकि तिनीहरु पुरा काम गर्छ. You can do easily, 12 hours a day, 6 days a week. 6 दिन 12 घण्टा नै काम गरिराख्छ. Make a lot of money. तुरा पुरा पैसा कमाउँछ. And spend a lot of money. अनि पैसा फेरि खर्च गर्छ. And then make a lot more money. फेरि पैसा कमाउँछ. अनि फेरि खर्च गर्छ. And that's the way they want you to live. Work real hard, spend real hard. Work real hard, spend real hard. तिनीहरु काम गर्छ पुरा फेरि त्यो पैसा खर्च गरिहाल्छ. But the Japanese people are saying, I'm pouring my whole heart and soul into my work. तिनीहरुले चाहिँ आफ्नो पुरा शरीर र प्राण त्यो कार्यमा नै हालिरहेको छ. And I get this money. अनि म त्यो पैसा पाउँछु. And what do I do with the money? त्यो पैसाले म के गर्नु र? I buy loads of things. केही पनि कुरो म किन्छु. And I also maybe take an adventure. I go visit some adventure place. हामी कतै घुम्नु जान्छु होला कतैतिर. कतै ट्रिप तिर जान्छु होला. But they go, it doesn't satisfy me. तर हाम्रो हृदयलाई त्यसले सन्तुष्टि पार्दैन. I get the best gadgets. हामीले फोनहरु छ हाम्रोमा. I got a new हाम्रोमा. Mac computer. घरमा got a new iPhone. ल्यापटप छ, आइफोन छ. I buy an apartment. I got all these things. हाम्रोमा ठुलो बंगलोहरु छ, सबै कुरो छ. But all I do is work. तर म के गर्छु कामै मात्रै गर्दैछु. Spend. अनि खर्च गर्दैछु. So Japan has now says, the Japanese young people says, we don't want to do that anymore. अनि अब जापानको युवाहरुले भन्छ कि हामी त्यो गर्नु चाहदिन. They're not buying things. तिनीहरु केही कुरो किन्नै छोडिसक्यो. And they don't have this desire for I want this. त्यो जापानको युवाहरुको इच्छाहरु नै कम भइसक्यो अब. But they don't know what to give their life to. किनकि तिनीहरुकोमा केही सोची छैन केसमा जीवन व्यर्थ गर्नु. Japanese girl I met where she says we've nothing that we can live for. अनि जापानिज त्यो युवाले त्यो पास्टरलाई भन्यो कि हामीसँग के त्यो जिउने कुरा नै छैन मूल्य नै छैन. And I don't know why it's all Japan today, but here we go. It's a different story. But there was anyone ever read this devotional called Streams in the Desert? Streams in the Desert भन्ने कसैले डिभोशनल बुक पढ्नु भएको छ अरे. So it's written by a Japanese woman, American woman, Japanese missionary. Coleman, her name is. Japanese missionary or American स्त्रीले लेखेको त्यो किताब. So her husband was in Japan. अनि उहाँको पति त्यो जापानमा थिए. And he used to work in the telecoms company. अनि त्यो टेलिकम कम्पनीमा काम गर्नुहुन्थ्यो. He got saved in America. अनि अमेरिका नै उ He led many people to the Lord in this company. अनि परमेश्वरमा धेरै व्यक्तिहरू थियो उहाँको साथमा. He went to Japan as a missionary. अनि जापानमा त्यो मिशनरीको रूपमा जानु भएको थियो. And after 10 years or so he's a Japanese expert. अनि 10 सालको बाद उ एकदम एउटा एक्सपर्ट हुनुभयो. The telecoms company in America says we want you to be the head of our Japanese operation. अनि जापानको त्यो टेलिकम कम्पनीको मालिकले भने कि तपाई त्यो एउटा हेड पर्सन हुनु भनेर त्यहाँनिर. Important job, lot of money. अन्त त्यो अब इम्पोर्टेन्ट कार्य थियो पैसा धेरै कमाउँथ्यो ठुलो पोजिसनमा भएको कारणले. 1940s or so. So he telegraphed back, little telegraph, message. त्यो मेसेजको कम्पनी थियो. And he says offer quite big, job too small. अनि त्यहाँ भने कि ठुलो कुरा पाएको छ तर कार्य चाहिँ एकदम सानो छ. He said it's a lot of money. पैसा धेरै पाउँथ्यो त्यो काममा. ठुलो पोजिसन थियो. But it doesn't capture my heart. तर उसको हृदयलाई नै त्यो सन्तुष्टि पार्ने थिएन. Like it's running the whole Japanese telecoms, but it doesn't catch my heart. तर पनि उसको हृदयलाई छुकै थिएन त्यो कुराले यति धेरै पैसा अब यत्रो ठुलो पोजिसन भएर. So they increased the offer. अनि उले huge money. अनि त्यो मान्छेले अझै पैसा दिनु खोजे. And then he wrote back again, offer very big. अनि त्यो मान्छेले फेरि त्यो उत्तर दिए कि अझै ज्यादा भयो भनेर. Job still too small. काम फेरि नै कम्ती नै छ. Because his work serving the Lord kind of caught his heart. किनकि परमेश्वरमा कार्य गरेको कारण उसको हृदय अझै कुरा. Like a big important position didn't, and neither did a lot of money. अनि त्यो पैसा र त्यो त्यत्रो ठुलो
पोजिसनले पनि उसलाई त्यो हृदय त्यहाँ इच्छा भएको थिएन। So I don't know if any of you know that there's a line in a pop song. Some of you might remember it. एउटा गाना छ, I'm a material girl living in a material world. यो एउटा पप Anybody सङ know हो जसमा चाहिँ म संसारिक जीवन जिउँछु, You म don't संसारिक admit. स्त्री हो। It's an old song. त्यो एउटा पुरानो Anyone heard it इङ्ग्लिस सङ हो। Anyway, that's the song. She would say, I'm a material girl living in a material world. म एउटा संसारिक स्त्री हो जसले संसारिक जीवन जिउँछु भनेर। And she was a material girl. अनि त्यो स्त्रीले संसारिक जीवनै And जिउँथ्यो। she lives in a material world of phones and new clothes and, you know, all the material things. संसारिक जीवनमा नयाँ फोन, नयाँ लुगा, true. त्यही जीवन जिउँथ्यो। But she's not only a material girl. तर संसारिक स्त्री मात्रै थिएन, She's also a spiritual girl living in a spiritual world. अनि आत्मिक जीवन जिउने स्त्री पनि थियो, अनि आत्मिक जीवनमा हिँड्थ्यो। And because that's how in Genesis 2:7, it's a verse, Genesis 2:7, when God made man, उत्पत्तिको 2:7 मा हामी हेर्नेछौँ, he made him of material things. परमेश्वरले संसारिक थोकको साथमा मान्छेलाई बनाउनु भयो। So we can read that. उत्पत्ति 2:7 लाई हामी हेर्नेछौँ। 7 तब परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो र तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जीवित प्राणी भए। So God made man from the dust of the ground. परमेश्वरले मान्छेलाई माटोद्वारा बनाउनु भयो। Material stuff. त्यो पनि एउटा माटो हो, संसारको The same कुरा हो। stuff this building is made of. just- Sand and dirt. त्यो बलुवाद्वारा बनाउनु भयो जसले यो बङ्गलो पनि बनेको। And you can look it up. You can just do a Google, not now. अहिले गुगल नगर्नु होला, घरमा गएर गर्न सक्नुहुन्छ। Man is we're made of oxygen, nitrogen, phosphorus, carbon, calcium. मान्छे चाहिँ अक्सिजन, नाइट्रोजन अनि पास्टरले जुन्नु भयो And त्यो when we भएर die, बनेको। we go back to the dust. अनि हामी फेरि त्यो माटोमा नै जानेछौँ। But तर God also breathed into us His Spirit. परमेश्वरले हामीमा प्राण फुक्नु भएको छ। So there's two sides to us. यहाँ दुईटा साइड छ, Material side एउटा भाग and a संसारिक spiritual side. अनि एउटा आत्मिक। So this woman is a material girl living in the material world. यो स्त्री त्यो संसारिक जीवन जिरहेको थियो संसारमा। And the thing about it is, like, after a while, you consume all these material things. तपाईँ केही समयपछि यो जति पनि संसारिक थोकहरूलाई I तपाईँ don't know. लिनुहुन्छ। In English, the phrase is retail therapy. यसमा इङ्ग्लिसमा भन्छ कि रिटेल थेरापी भनेर। Means you're feeling a little not too good. यसको अर्थ चाहिँ कहीँ नराम्रो लाग्दैछ कति समय, You go shopping, अनि सपिङ गर्नु जान्छौँ, buy new clothes, लुगा किन्छौँ, buy a new gadget, अनि फोनहरू किन्छौँ, अब खुसी हुन्छौँ फेरि, and it makes you feel good. अनि हामीलाई त्यो थोकहरू But किनेर only खुसी for a little हुन्छौँ। while. तर केही क्षणको Then लागि you buy मात्रै something else, and then हामी you keep केही buying. थोक किन्दा हामी रमाउँछौँ केही क्षणको लागि। So that kind of Japanese girl that I met saying, I don't want to give my whole life to making money and buying things. अनि त्यो नारीले चाहिँ भनिरहेको छ कि म यो संसारमा पैसा कमाएरै त्यो थोक किनेर व्यर्थमा फ्याँक्नु चाहदिनँ। It's nice to buy things. त्यो कुरा राम्रो हो, But it's not going to satisfy us. त्यो कुराले उनलाई सन्तुष्टि दिएको छैन। Because material things can satisfy the material part of us. किनकि त्यो संसारिक हाम्रो यो बाहिरको शरीरलाई मात्रै सन्तुष्ट पार्छ, But I have a spiritual part. तर हाम्रो त्यो आत्माको And भाग पनि छ। it's not going to satisfy it. त्यो आत्माको भागलाई संसारको थोकले सन्तुष्टि पार्दैन। So here's a mistake then we make. हामीले यहाँ एउटा गल्ती हेरिरहेको I'm a छौँ। material girl. संसारको स्त्री I'm हो, a material guy. म एउटा संसारको छोरा हो, But I'm a material Christian guy. तर म विश्वासी I'm a पनि हो, material Christian girl. म विश्वासी छोरा छोरी हो। And God has blessed me with material things. तर परमेश्वरले संसारको थोकबाट मलाई आशिष दिनुभएको छ। And we kind of get the feeling that, God will meet these needs, material needs for me. परमेश्वरले नै यो संसारको थोकहरू हामीलाई जुटाउनुहुन्छ। So that's why Jesus says this, man doesn't live by bread only, त्यही भएर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि मनुष्य रोटीले मात्रै बाँच्ने but छैन, every word that comes from the mouth of God. तर परमेश्वरको हरेक वचनले। So the devil is saying to Jesus there, satisfy your material things. त्यहाँ शैतानले त्यो येशूलाई भनिरहेको छ कि संसारको थोकले Turn सन्तुष्टि the हुनु stones भनेर into bread.
यो ढुङ्गालाई रोटी बनाएर देखा भनिरहेको Use छ God to satisfy your material needs. संसारको थोकले सन्तुष्टि पार्नु खोजिरहेको And छ Jesus says to the devil, no, I won't. अनि येशूले शैतानलाई भनेको छ Because होइन I don't only have material needs, I have spiritual needs. किनकि मेरोमा संसारको थोक मात्रै छैन तर मेरोमा आत्मा पनि छ And I need every word that comes from God. अनि परमेश्वरको हरेक वचन पनि मलाई चाहिँदछ You know, and when you go through the life of Jesus, he didn't care if people were missing some material things as long as their spirit was full and rich. हामी येशूको जीवनलाई हेर्यो भने संसारको थोकमा मात्रै छैन तर आत्मिकको थोकमा छ So with the woman at the well, he's talking to her, and the disciples bring the food. त्यहाँनिर परमेश्वर त्यो स्त्रीसँग बात गरिरहेको छ त्यो कुवामा सामारी स्त्रीसँग And they know he hasn't eaten all. He says, take some food. They give Jesus food. Huh. ओके Yeah, yeah. अनि त्यहाँनिर त्यो परमेश्वरको चेलाहरूले त्यहाँ खाना दिइरहेको छ And Jesus says, परमेश्वरलाई I have food to eat that you don't know about. अनि येशूले चेलाहरूलाई भन्छ कि मेरोमा खाना छ जो तिमीहरूलाई थाहा छैन कुन चाहिँ खाना हो भनेर My food is to do the will of my Father. यो खाना त यो मेरो पिताले जुटाउनुहुन्छ I get a lot of satisfaction out of doing God's will. म परमेश्वरको कार्य गरेर मेरो हृदय सन्तुष्टि हुन्छ And and food is important, but it's not that necessary all the time. खाना पनि हाम्रो जीवनको लागि चाहिन्छ तर त्यो त्यति महत्त्वपूर्ण पनि And हैन not only food, but material things. यो खाना त्यही संसारिक जीवनमै आउँछ Now the thing about Jesus is, he loved eating. It's not about food. He loved eating. येशूले खाना मन पराउनुहुन्छ They खानु say, if you read Luke's gospel, हामीले सुसमाचारको पुस्तक पढ्यो भने he's either sitting at dinner with somebody, परमेश्वर कसैसँग खानामा बसिराख्नु on भएको his छ way to have dinner with somebody, अनि धेरैजना व्यक्तिहरूसँग or he खानामा just came बस्नु from भएको छ having dinner with खाना somebody. खाएर आइराख्नु भएको छ कि त खाना He खानु loved, जाइराख्नु he भएको loved छ to sit and eat with people. येशू ख्रिस्टलाई खाना भोज गर्नु धेरै मन So परेको हामी much देख्न that they सक्छौँ called him a glutton. धेरैजना व्यक्तिले भन्छ कि येशूलाई खानु मन पर्छ भनेर And they used to attack us. Why don't your disciples fast like John the Baptist's disciples fast? अनि यहाँ भनिरहेको छ कि किन तिम्रो चेलाहरू त यहाँनिर फास्ट गर्दैन भनेर उपासमा बस्दैन भनेर they enjoyed those, but he's saying it's not the most important thing. खाना मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरो होइन भनेर यहाँ भनिराख्नु भएको छ That God is more important with our spiritual food than our physical food. हाम्रो शारीरिक खाना भन्दा चाहिँ आत्मिक भोजन धेरै महत्त्वपूर्ण हो And we won't lack anything. हामीलाई केही कुरो त्यो मन पर्दैन Yeah, I'll say this. It's kind of like we said this a few weeks ago. कही हप्ता अगाडि पनि भनेको थियो पास्टरले When the Roman soldiers would train their sons, जब रोमी सेनाहरूले त्यो आफ्नो छोराहरूलाई ट्रेन गर्छ they would tell them that there's something worse than death in the battle. रोमीको सेनाले आफ्नो छोराहरूलाई शिक्षा दिँदा चाहिँ त्यो रणभूमिमा चाहिँ मृत्युको बारेमा त्यहाँ भनिरहेको छ There's something more important than life. जीवन भन्दा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण अरू कुरा पनि छ It's to die for your country. त्यो चाहिँ आफ्नो देशको लागि मर्नु हो It's the honor to die for your country. आफ्नो देशको लागि मर्नु चाहिँ धेरै आदरको कुरा हो So Jesus also spoke that way. अनि येशू ख्रिस्टले पनि यो वचन He भन्नुभएको छ was more concerned that the disciples would suffer moral death or spiritual death than physical death. अनि येशूलाई धेरै चिन्ता थियो आफ्नो चेलाहरूको कि संसारिक जीवनमा मर्छ कि आत्मिक जीवनमा मर्छ भनेर Okay, so I'll tell you in John. I'll tell you a familiar story in John chapter 6. हामी यौना 6 को पुस्तकलाई हेर्नेछौँ So this is the disciples had gone on their first mission trip alone without Jesus. यहाँ चेलाहरू त्यो फर्स्ट मिसन ट्रिपमा 2 by गएको 2. छ दुई जना भएर And then afterwards they were kind of excited. तिनीहरू धेरै उत्सुकता थिए People were healed, they cast out devils, they preached, किनकि त्यहाँनिर and they're excited. धेरै चङ्गाई गरिरहेको थियो मान्छेहरूलाई So Jesus दुष्ट said, शैतानहरूलाई बगाइरहेको थियो धेरै उत्सुक थिए You've been तिनीहरू pushing hard. Let's go
for a rest for a while, short one-day retreat. अनि Let's go. येशूले त्यो मिसनमा भन्नुभयो हामी केही क्षणको लागि रेस्ट लिऊँ भनेर विश्राम लिऊँ भनेर So when they went, अनि जब उनीहरू they विश्राम लिनु wanted a गए quiet place, just the 12 apostles and Jesus. शान्त जग्गामा येशू र आफ्नो 12 जना चेलासँग Because the apostles have been preaching everywhere, all the people start following them and following Jesus, and all of a sudden there's 5,000 people. अनि सबैजनालाई प्रचार गरेको कारण त्यो मान्छेहरूले चेला र येशूहरूलाई पछाए अनि 5000 जना मान्छे भेला भयो Men and women and children also. त्यहाँनिर केटाहरू पनि थिए केटीहरू पनि थिए अनि नानीहरू पनि थिए So retreat postponed. अनि त्यहाँनिर जे पनि खाना थियो त्यो So he पिछेको भाग preaches छोड्यो to the people. अनि फेरि पनि परमेश्वरले प्रचार They गर्नुभएछ live far त्यहाँनिर away, it's getting late. अनि धेरै टाइम गइसकेको थियो So he fed them, 5,000. अनि परमेश्वरले त्यो 5000 छानालाई खुवाउनु भएको 5 छ loaves and 2 fishes, and he fed. त्यो 5वटा रोटी र 2 माछाले खिलाउनु भएको छ So the people were so excited. त्यहाँ मान्छेहरू धेरै इच्छुक भएको देखेको छौँ Look at Jesus. येशूलाई हेरौँ He meets all our material needs. येशूले हाम्रो सबै संसारको Let's थोकेर make him जुटाउनुहुन्छ king. हामी उहाँलाई राजा बनाऊ And whenever we have material needs, Jesus, हामीले जब पनि केही संसारको थोक चाहिन्छ येशू छँदैछ नि and Jesus goes, that's not why I'm here. अनि येशूले भन्नुहुन्छ म त्यो कुराको लागि यहाँ होइन I didn't come into the world to give you bread. म यहाँ तिमीहरूलाई रोटी दिनुको लागि So they आएको all want to होइन make him king, and he goes, no, this is your thinking is all wrong. यहाँ त्यो मानिसहरूले भने चाहिँ कि औ हामी येशूलाई राजा बनाऊ उहाँले त रोटी दिँदो रहेछ भनेर तर येशूले भनेको छ कि होइन तिमीहरूको सोच गलत छ भनेर That's not Christianity. त्यो क्रिस्चियन जीवन So what he होइन does is, किन येशूले यस्तो gets the 12 भन्नुभएछ apostles, says, get into the boat, अनि येशूले 12 जना चेलालाई भने कि हामी फेरि 9 मा And he जाउँ says- भनेर go back across the Sea of Galilee to Capernaum. हामी गलिलीको त्यो समुद्र तरेर अर्को जग्गा जाउँ भनेर So then he gets the 5,000 people, जब येशूले त्यो 5000 and he जना sends मान्छेको them away. छेउमा Sends तिनीहरूलाई them back to their पठाउनु भयो villages. वापस फेरि You know, come, and they're okay, long journey, but they've been fed, so it's okay. तिनीहरू धेरै लामो यात्रा येशूलाई पछाए अनि येशूले उनीहरूलाई खाना दिनुभएको छ So he realized, Jesus, that the kingdom is going the wrong way. त्यतिखेर येशूलाई याद आयो कि परमेश्वरको राज्य त्यो लामो छ All the भनेर people think, I'm a material girl living in a material world. त्यहाँ मान्छेले सोचिरहेको थियो म संसारको स्त्री म संसारको जीवन जिउँछु And all the भनेर men think, I'm a material guy living in a material अनि world. त्यहाँ पुरुषहरूले सोचेको छ कि म संसारको पुरुष हो म संसारकै जीवन जिउँछु And अनि Jesus can meet all my material needs. येशूले सबै Wonderful. संसारको थोक मलाई जुटाउनुहुन्छ कति महान कुरा हो यो And त Jesus, that's not how the kingdom of God works. अनि येशूले भनेछ कि परमेश्वरको राज्य यसरी चल्दैन So he sent the apostles in the boat because he had to separate them from the crowds. परमेश्वरले त्यो जुनबाट त्यो आफ्नो चेलाहरूलाई छुट्टाउनु भएको Because छ the crowds would go, come on, let's make Jesus king. किनकि त्यो भिडले भन्छ कि परमेश्वरले लु राजा बनाऊँ भनेर And they didn't need much encouragement. They- Yeah, त्यो great idea. चेलाहरूलाई पनि त्यहाँ उत्सुकता भइरहेको थियो फेरि त्यही भिडको He's the कारणले king, we're the princess. अनि I त्यो like it. चेलाहरूले I सोच्थे like कि परमेश्वर त राजा हो भने अब हामी राजकुमार हुन्छु भनेर So he had to separate them, and he put them off in a boat by त्यही भएर themselves. परमेश्वरले आफ्नो चेलालाई त्यो झुन्डदेखि Sent छुट्टाउनु भएको sent छ the people away. त्यो झुन्डलाई पठाउनु And भएको छ he वापस went up on a mountain to pray अनि आफू फेरि त्यो पहाडमा प्रार्थना गर्नु जानुभएको the छ whole night रातभरि for a couple of reasons. धेरै हप्तासम्म One is he's being tempted. किनकि उहाँ परीक्षामा पढिराख्नु भएको थियो त्यही भएर उहाँ प्रार्थना Yeah, I गरिराख्नु भएको could be लगातार the रूपमा king. I could be the king. उहाँलाई त्यो आइरहेको थियो परीक्षा म राजा हुनु I'll सक्छु meet all their भनेर needs. म सबैको कुरा They'll जुटाउँदछु all follow me. सबैले मलाई पछ्याउँदछ I like it. मलाई त्यो मन पर्छ And this is the same temptation Satan gave him at the start of his ministry. परमेश्वरले त्यही प्रलोभन त्यो दुष्टले पनि त्यहाँ पठाएको छ If you do your ministry like this, हामी पनि त्यसरी नै मिनिस्ट्री गर्दछौँ भने meet people's material needs, हामी मान्छेको त्यो संसारिक थोकलाई जुटाउँदछौँ भने you'll have crowds of people. हामी त्यो मिनिस्ट्रीमा केही कामको छैन And so Jesus says, no, man doesn't live by bread only, but every word of God. त्यही कारण यहाँ येशूले भन्छ कि हामी रोटीले मात्रै होइन तर परमेश्वरको हरेक वचनले जिउँदछौँ So now the temptation's coming a second time, but a different way.
यहाँनिर फेरि पनि येशू र परो बनाइरहेको छ तर अर्को So कारणले he prays all night. त्यही भएर परमेश्वर यहाँ and प्रार्थनामा बस्नुभएको छ निगत रूपमा he realized, I'm not doing it that way. अनि परमेश्वरले यहाँ सोचिरहेको छ म यो कारणले त My म मिनिस्ट्री Father गर्दिनँ sent me down from heaven मेरो पिताले मलाई यहाँ पठाएको छ to feed the spirits of people. परमेश्वरको संसारको आत्मालाई सन्तुष्टि Yeah, पुर्याउनको and their लागि body too, but not only their body. शरीरको लागि पनि हो तर शरीरको लागि मात्रै होइन And so we'll finish John chapter 6. So it's 3 o'clock in the morning, 4 o'clock in the morning now. अब बिहान 6 बजेको समय छ You know where the disciples are? Still rowing. त्यहाँनिर चेलाहरू रातभरि नै नुहा चलाइरहेको छ जहाज चलाइरहेको Because a strong wind came on the किनकि lake. त्यहाँ ठुलो तुफान आइरहेको छ And they समुद्रमा can't get across. तिनीहरू त्यो गलिलको समुद्र All तर्नु night सकेको long. छैन अब रातभरि तिनीहरू चम्बु चलाइरहेको छ And they're kind of getting a little frightened that will we make it? अब चेलाहरू डराइरहेको छ कि हामी त्यो समुद्र पारी जानु सक्छु कि सक्दिन भनेर Jesus came down from the mountain, अनि येशू पहाडबाट मुनि आउनुभयो walked across the sea, अनि त्यो समुद्रमा हिँड्नु भएको छ walking across the sea. यसरी And they're हिँडिराख्नु like, भएको छ Wow. अब They चेलाहरू think त्यहाँ he's a ghost. And he gets into the boat अनि चेलाहरू अचम्म परिराख्नु भएको छ and they येशूलाई देखेर realize this is not the king. अनि चेलाहरू येशूलाई देखेर भन्छ कि This is उहाँ त God- राजा होइन This is God Almighty. उहाँ त राजा होइन This तर is the Son of परमेश्वर हो God. भनेर And they got to the other side, अनि समुद्र तरेर and तर भागमा the आए disciples are tired, अब चेलाहरू थाकेका थिए a little wet, अनि a धेरै little afraid, डराएका पनि थिए and all their ambition is gone. सबै तिनीहरूको त्यो इच्छाहरू All गयो the 12 princes, all gone. अब तिनीहरूलाई जुन चाहिँ राजकुमार हुने इच्छा थियो That's सबै tired. गयो त्यो अब And Jesus knew how to deal with them. परमेश्वरलाई थाहा थियो कसरी कार्य And गर्नुपर्छ when he was up उनीहरूसँग on the mountain all night, he says, I got to straighten this thing out, or this ministry, this kingdom is going the wrong direction. जब उहाँ प्रार्थना गरिराख्नु भएको थियो पाहाडमा बसेर उहाँले त्यही We'll all कुरा be- सोचिराख्नु भएको थियो I got a new iPhone, God bless me. हामी सोच्छौँ हाम्रोमा नयाँ आइफोन आयो परमेश्वरको आशिष हो भनेर I'm a Christian material guy in a Christian material world. हामी संसारको जीवन जिउँछौँ संसारको नारी हो भनेर And Jesus, so Jesus saying, I don't turn stones into iPhones. I don't do that. परमेश्वरले यहाँ भन्नुभयो म आइफोन दिएर तिमीहरूलाई आशिष दिँदिनँ भनेर And so he's on the shore, and the disciples are beginning. अब यहाँ What's he doing? अनि यहाँ चेलाहरू र येशू त्यो समुद्र And the तरेर next day, भागमा all the आउनुभयो people come around. They go all the way around the Sea of Galilee and meet Jesus. अनि चेलाहरू चाहिँ सबै And we can- समुद्र तरेर येशूलाई भेट्दछ We can read the verse, and they come to meet him, and they're excited. It's John chapter 6, and so they're very excited. And यो 9:6मा हामी देख्दछौँ उनीहरू कति उत्सुक where थिए did you भनेर go? You were there, and then we didn't see you. अनि How चेलाहरूले did you येशूलाई get here? भन्दछ कि तपाईँ कहाँ जानुभएको थियो हामीले He देखिन तपाईँलाई doesn't tell them, I walked across the ocean. He doesn't even answer them. अनि येशूले भन्नु भएन कि म समुद्रमा हिँड्दै थिएँ भनेर तिनीहरूलाई केही उत्तरै दिनु भएन So verse 26 he answers. हामी यहाँ 26मा देख्दछौँ येशूले भन्नुभएको छ 26मा येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरू चिन्हहरू देखेर होइन तर अगौन्जेल रोटी खाएको कारणले मलाई खोज्दछौ It's a little rude. कति अलिकति यहाँनिर रुट बोल्नु भएको छ You're not following me because you saw the signs that shows I'm the Messiah. तिमीहरू चिन्ह चमत्कार देखेर मलाई पछाएको होइन तर रोटी खानु पाएकोले पछाएको भनिराख्नु भएको छ येशूले You're only coming because you get your bread and your belly filled. तिमी मलाई किन पछाएको छौ It's तिमी त rude. रोटी खानु पाइरहेको छौ त्यही भएर मलाई पछाइरहेको छ And then he answers, next verse he encourages them. अनि यहाँ फेरि अर्को भर्स उहाँले भन्नुभएको छ कहाँ गयो हौ 6:27. तिनीहरूले उहाँलाई भने परमेश्वरले चाहनु भएको काम गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ
don't work for the food that perishes, हामी खानाको लागि कार्य गर्नु होइन, but the food that endures to everlasting life. खाना त सडेर जाँदछ, तर Right. जुन चाहिँ खाना जो चाहिँ Don't give अन्तको लागि हुन्छ, अनन्तको लागि Don't हुन्छ, give your whole life for things that just don't last. जुन चाहिँ यो थोकहरूमा हामी आफ्नो हृदय नहालौँ जो चाहिँ सिद्धिएर जाँदछ, Work for things for God. परमेश्वरको कार्यको लागि हामी काम गरौँ. And then Jesus says this, he says later, I am the true bread that comes down from heaven. अनि येशूले भनेको कि म त त्यो साँचो रोटी हो जो संसारमा स्वर्गबाट आएको. They're saying to him, why don't you feed us again? Do another miracle. अब त्यो चेलाहरूले भनिरहेको थियो तपाईँहरू फेरि हामीलाई किन खुवाउनु हुँदैन. And he says, I am the true bread that comes down from heaven. अनि येशूले यहाँ भनेको छ कि म त्यो एउटा साँचो रोटी हो भनेर. That if you feed on me, you'll be satisfied. तिमी मद्वारा खायो भने तिमी सन्तुष्ट हुन्छौ. It'll like our communion, our fellowship with Jesus Christ. जो हामी यो रोटी बाँड्छौँ त्यो परमेश्वरसँग हाम्रो एउटा Close relationship with Jesus Christ. त्यो परमेश्वरसँग हाम्रो एउटा गहिराईको रिलेसनसिप हो एउटा. Our quiet time, हाम्रो एउटा शान्तको where you समय. have a time in the morning or in the day where you're quiet. हामी जब शान्तको समय परमेश्वरसँग जिउँछौँ बिहान र You बेलुका, just sit before God. हामी परमेश्वरको अगाडि आउँछौँ, You read a little, हामी परमेश्वरको वचनलाई पढ्दछौँ, you pray, and you just fellowshipping. हामी प्रार्थना गर्छौँ र उहाँसँग सङ्गति गर्छौँ. Sometimes with many words, sometimes just quiet. हामी कोही समय चुप्पो लागेर बस्छौँ, कोही And समय you're वचनद्वारा. feeding on Jesus Christ. त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरसँग खाइरहेको छौँ. And he's saying, work for this bread. त्यो रोटीको लागि हामी And काम गरौँ. it will satisfy you. So maybe we'll त्यो just start रोटीले to हामीलाई finish. सन्तुष्टि दिन्छ. We were saying in last Tuesday, अस्तिको हप्ता उहाँले भनिरहेको Peter थियो. says, we can look at it, First Peter, he says, पहिलो पत्रुसमा हामी हेर्नेछौँ, God has made us spirit, soul, and body. परमेश्वरले शरीर प्राण र आत्मा बनाउनु भयो. And in 1 Peter chapter 3, he says, पहिलो पहिलो पत्रुस 3 मा हामी हेर्नेछौँ. he says, verse 3 and 4. पहिलो पत्रुस हैन, Shall I read it? Who's adorning? So he's talking about पहिलो पत्रुस 3 को 3 र 4 तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ. 1 Peter 3, he says, who's adorning, don't let it be the outward thing of fixing your hair. Okay. केसको सिंगार, सुनको गहनापत्र, दामी वस्त्र तिमीहरूको बाहिरी श्रृङ्गार पटार नहोस्. And verse 4. अनि 4, तिमीहरूका भित्री हृदयलाई भलो र शान्त आत्माको अविनाशी रतनले सजायो र परमेश्वरको दृष्टिमा सही मूल्यवान छ. So what he says here, it says the hidden man of the heart. त्यो भित्र लुकेको जो व्यक्ति छ, So it's hidden. त्यो लुकेको छ, You can't see it. हामी त्यो व्यक्तिलाई देख्नु So सक्दैनौँ. we go, why should I bother doing all decorating the hidden inner part if nobody can see it? त्यो भित्रको व्यक्तिलाई त कसैले देख्नु सक्दैन, त्यसलाई कसरी हामी सजाउनु र? How tidy is it back here? Is it tidy back here? Ask, say, is it tidy here? यो पछाडि सफा छ होला? हामी हेर्नु सक्छौँ सफा छ कि छैन? Why not? किन हेर्नु Because सक्दैनौँ? nobody can see it. कसैले त्यो देख्नु सकेको छैन सफा छ कि छैन? So we go, Peter says, adorn the inner part of the heart. यहाँ पतुसले भनिरहेको छ त्यो भित्रको व्यक्तिलाई हामी श्रृङ्गारौँ. Why? किन? Nobody can see it. त्यो त कसले देख्नु सक्दैन, किन We get श्रृङ्गार्नु? the outside nice. बाहिर पो राम्रो हुनुपर्छ त. So Peter says, don't spend all your time fixing the hair, makeup, jewelry. यहाँ पत्रुसले All these भनिरहेको छ कि हाम्रो केस बनाउनु, मेकअप गर्नु त्यो समयमा व्यर्थ नफाक्नु. He says, do that. It's good to do that. त्यो गर्नुपर्छ, तर But balance it. हाम्रोमा त्यो एउटा There's also an inward लिमिट part. हुनुपर्छ. So we were saying, how do you decorate the inner heart? हामी आफ्नो भित्रको व्यक्तिलाई कसरी सिंगार्नुपर्छ? What makeup do you use? हामी कसरी त्यसलाई मेकअप गर्नुपर्छ? Where do you buy it? हामी वचन पढ्नुपर्छ, How do you put it on? हामी आफ्नो भित्र हाल्नुपर्छ. It's different.
त्यो अर्कै कुरा हो it's adorned by being with Jesus Christ. हामी परमेश्वरसँग समय बिताएर हाम्रो भित्रको कुरा सिंगार्नुपर्छ Living by every word that comes from the mouth of God. परमेश्वरको वचनद्वारा हामी जिएर नि त्यो भित्रको कुरा And सिंगारिन्छ but then it says this, but so we say hidden man at the heart, nobody sees it. हामी भन्छौँ कि त्यो भित्रको व्यक्तिलाई त कसैले देख्नु सक्दैन But actually it says, in the sight of God it's of great price. तर परमेश्वरले सबै देख्नु सक्नुहुन्छ परमेश्वरको And दृश्यले this applies to the men. It's just he's saying the ladies. It's the same thing to the men. तर यही कुरा मान्छेमा पनि आउँछ He's a gentle and a meek spirit. धैर्य र धैर्यको आत्मा भन्नुभएको छ यहाँनिर But he says, with God's sight, it's of great price. परमेश्वरको दृश्यमा चाहिँ धेरै मूल्यको कुरा छ So God does see it. परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ And then it says, because God looks on the heart, man looks on the outside. परमेश्वरले त्यो हृदयलाई हेर्नुहुन्छ र मान्छे त्यो बाहिरको सुन्दरतालाई हेर्छ And actually, people also see it. मान्छेले हेर्छ We say it's the hidden man, but people can see it. मान्छेले They see a meek spirit and a gentle spirit, and they see it, and it has great price. People can see it. मान्छेले पनि त्यो भित्रको व्यक्तिलाई देख्नु सक्छ त्यो धैर्यताबाट त्यो सबै थोकहरूबाट So, that's really, we have a outward man and an inward man. हाम्रोमा एउटा भित्रको व्यक्ति हुन्छ अनि एउटा बाहिरको व्यक्ति हुन्छ And like that Japanese girl, she says, we have nothing to live for. जसरी त्यो एउटा जापानको युवा स्त्रीले भन्छ कि हाम्रोमा केही थोकै छैन जिउनुको लागि And like when you get a hold of Jesus Christ, really get a hold of him, जब हामी परमेश्वरलाई पाउँदछौँ he'll demand your whole heart, your whole soul, your whole mind, your whole strength. हामी सम्पूर्ण मस्तिष्क हाम्रो सम्पूर्ण प्राण हाम्रो सम्पूर्ण शरीरले And you'll kind of go, I can give everything to him, म everything to him. सम्पूर्ण थोक त्यो परमेश्वरलाई दिनु सक्छु And भन्ने like हुन्छ हामीलाई in the whole of Japan now, they're in this low desire society. They're in this kind of low. अब त्यो जापानमा त्यो इच्छा नै नभएको अहिले जीवन जिरहेको छ उनीहरूले They've kind of put the pause button on life. यिनीहरूको जीवन अहिले रोकिरहेको जस्तो भइरहेको छ They don't know what to give their life to yet. तिनीहरूलाई थाहै छैन आफ्नो जीवनलाई के दिनु And भनेर they're kind of saying, I'm not giving it all to just work, spend, work, spend. तिनीहरूको जीवन चाहिँ काम खर्च गर फेरि काम फेरि खर्च गर So they're just waiting. They don't know what to do. तिनीहरूलाई थाहा छैन के गर्नु भनेर उनीहरू पर्खी मात्रै रहेको छ The only thing worth giving everything to is Jesus Christ. हामी एउटै कुरो कार्य परमेश्वरलाई के दिनु सक्छौँ त्यो परमेश्वरको लागि मात्रै कार्य गर्न He'll सक्छौँ satisfy you completely, spirit, soul, and body. हामी परमेश्वरको लागि कार्य गर्यो भने त्यहाँ हाम्रो प्राणलाई सन्तुष्टि पाउँदछ And we thank God for that. It's our हामी blessing. परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ त्यो कुराको लागि And He does. And just to say, seek first the kingdom of God. पहिला परमेश्वरको राज्यको खोजी गर And God will add all these things unto अनि you. संसार थोकहरू परमेश्वरले तपाईलाई God जुटाउनुहुन्छ knows you have need of food and clothes and rent and education. परमेश्वरलाई थाहा छ हाम्रो खाँचोहरू And के हो children's खाना fees. लुगा जे पनि खाँचोहरू Your छ Father परमेश्वरलाई याद knows छ you need those things. परमेश्वरलाई सम्पूर्ण खाँचो हाम्रो But थाहा छ don't go after them all. तर हामी त्यो खाँचोहरूको पछि And नलागौँ don't make the mistake. हामी गल्ती नगरौँ I go after material things, but I do it in a Christian way. यो कुरा पनि हामी गर्न सक्छौँ हामी संसारको थोकमा जान्छौँ तर When I get विश्वासी them, रूपमा I say, जान्छौँ God blessed me with them. परमेश्वरले हामीलाई यो आशिष दिनुभएको He does. परमेश्वरले आशिष But he's दिनुहुन्छ saying, look for the bread that endures to eternal life. तर त्यो रोटीलाई हेरौँ जो चाहिँ हाम्रो अनन्त जीवनको लागि समान हो And so, amen. आमेन So we'll pray. हामी प्रार्थना गरौँ And just to say, if anybody doesn't know that deep satisfaction only Jesus Christ can give. येशूले मात्रै हाम्रो त्यो भित्रको आत्मालाई सन्तुष्टि दिदछ He says, ask of me and I'll give you water that you'll never thirst again. येशूले भन्नुभएको छ कि मलाई माग म तिमीहरूलाई हमेसाको लागि शान्ति हुने त्यो पानी दिनेछु भनेर And that's the Holy Spirit. त्यो पवित्र आत्मा हो So we can pray that He
give us the Holy Spirit if you have हामी- never received the Holy हामी Spirit. प्रार्थना गर्न सक्छौँ कि पवित्र आत्मालाई हामी माग्न सक्छौँ। Jesus, we thank you यीशु ख्रीष्ट म तपाईँलाई धन्यवाद दिदछु that you came down from heaven. तपाईँ स्वर्गीयबाट यहाँ And Lord, आउनुभयो। as we heard at the communion, Lord, you broke your body for us. You gave your blood for us तपाईँले आफ्नो लहु हाम्रो निम्ति बगाउनु भयो, for the forgiveness of sins. हाम्रो पापको And we क्षमाको pray you निम्ति will forgive our sins तपाईँले हाम्रो पापहरू क्षमा and give me गर्नुभएको that छ। water that I'll never thirst. तपाईँले त्यो of the पानी Holy हामीलाई Spirit. दिनुहोस् जो हामी कहिले पनि तिर्साउने We छैन, pray. त्यो पवित्र आत्मा। In Jesus' name. येशूको Amen. नाममा आमेन।